Tingin ka dito onte. Baba onte. Okay, good. Yan. Sweet muna. Lunch na kayo, sir? Hindi pa. Yung pag ganun mo, Sige, papasok po. ganyan lang. Para medyo extend mo pa yung, Tapos open your mouth. Open your mouth. Yan. Tapos pierce mo yung mata mo. Yan. Relax lang. One more. Other pose. Pwede mo yung pagsama yung kamay mo doon. Yan. Mermaid lang. Tapos ihatake mo yung paa mo doon. Yan. Tapos tingin ka dito. Pwede kang mag-smile, ha. Ayo nga, ganyan ang angle niya. Taas mo ante yung mukha mo. Ayan, good. Napaganon din yung leg ko. Ayan, ganda. Ako nag-makeup yan. Ikaw ma'am? Ikaw ma'am? Ah, wow, ang ganda. Ang ganda. Last pose. Wait lang. Up. Up. Konti. Sige yan. Okay. Wait lang.